आज म तपाईहरुलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको रिडिङ्स फर द न्यू होराइजन्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो लेसन 5 लिटरेरी कोलोनियलिजम बुक्स इन द थर्ड वर्ल्ड भन्ने लेसनको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केही सल्भ गरेका क्वेशनहरुको आन्सर म तपाईहरुलाई आज शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ 1 नम्बरमा रहेको छ A नम्बरमा रहेको छ समराइज द टेक्स्ट लिटरेरी कोलोनियलिजम बुक्स इन द थर्ड वर्ल्ड। यो चाहिँ समरी रहेको छ। यो समरीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो समरीले चाहिँ तपाईको होल टेक्स्टलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ मद्दत गर्दछ, हेल्प गर्दछ। ल यो म तपाईलाई यसको यसलाई म शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ द प्रोडक्ट अफ नलेज आर नट इक्वल एभ्रीवेयर। इन्डस्ट्रियलाइज्ड countries like US, Britain, France, Germany and Soviet Union are at the center of scientific research and scholarly productivity. These countries have control in almost important things which rest of the world use. The consumers are mainly third world countries. The essay is about the distinction between industrialized and developing countries, especially the relationship of books and publishing. Firstly, there is the disparity between distribution by complex factors like historical events, economic relationships, language, literacy, and the nature of education system. Secondly, the industrialized countries have controlled on the knowledge and have maintained the superiority over developing nations. Thirdly, because of their intellectual productivity and independence, they have made the patterns of national development, the direct and the rate of scientific growth and the equality of cultural life, whereas the third world countries are only concerned with the problems of development. On the other hand, there are no enough books in the developing countries. To solve the problems, there should be printing technologies concerned with national needs. These countries doesn't have facilities to produce books, and they also lack local writers to cover whole nations to understand. There are same factors behind dependence of third world countries, industrialized nations. Colonial language is the medium of the national unification in some of the countries. Some rich rules of the world countries are the colonial language to protect their position. According to the writer, only 10% people have access to political and economic language in such countries. The colonial languages have become the medium of scholarship too. The Western language has dominated the indigenous languages in technical and scholarly books. English or French languages countries to be a key to graduate education and to reach studies. In most of the libraries and institutions, the books are from European languages. For library research, Western language is used. Several authors want to write the books in European languages. In India and Indonesia, for instance, many books are written in English. People who don't know English are barred from getting higher education. Among the third world nations, there is very little circulation of books or journals they publish in the industrialized nations. Rate of literacy, reading habits of population, government policy towards books, copyright regulations, and the nature of libraries are all part of the economic conditions through which books are published in the developed
developed countries. Internal market is also smaller in third world nations. Book distributions are another big problem. Then Lacy divides the problems into three elements. Number A, the actual demand for books as distinguished from the needs. The network distribution, the means of conveying from the needs. An important part of the third world's cultural dependency begins from political and trade relationship with industrialized nations. Developed countries exports books and expertise, provide various aids. Branches of British and French publishers continue to operate in the third world, which overshadowed the development of indigenous publishers. Some problems like the Indo-American textbooks program have helped the third world countries, giving the negative results. They have established various publishing houses and sold the books in subsidized prices, which have driven the indigenous publishers. Copyright is another problem faced by third world nations. Because of the copyright system in the West, third world nations can translate and publish originally appearing in the West. Now the rules are being changed. यो चाहिँ रहेको थियो यो लिटरेरी कोलोनियलिजम बुक्स इन द थर्ड वर्ल्ड भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ यो लेसनको चाहिँ यो चाहिँ समरी रहेको छ. समरीले गर्दा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, समरी तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यसको होल लेसनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन थिम चाहिँ बुझ्नुहुनेछ. अर्को म क्वेसनमा लानेछु बी नम्बरमा. वाट इज मिन्ड बाई कोलोनियलिजम? It's the system of controlling or governing influence of a nation over a dependent country. It was the first maintained through colonies and military forces and authority, which now is through language and technology. C number. What is literary colonialism? It's the colonialism of knowledge and education. It's the expansion of knowledge and literary authority from the Eurocentric culture and US led education to the countries in the third world. त्यसैगरी अर्को यो डी नम्बर क्वेशन रहेको छ. What does this essay examine? This essay examines the relationship between industrialized and developing countries in terms of books and publishing. It equally looks into the state of literary colonialism, its dire effects, यो चाहिँ डाइरेक्ट सायद होला, its dire effects in the life and society across the globe. यो चाहिँ रहेको थियो क्वेसन नम्बर के अरे लेसन 5 को चाहिँ लिटरेरी कोलोनियलिजम बुक्स इन द थर्ड वर्ल्ड भन्ने लेसनको चाहिँ यो चाहिँ केही क्वेसन एन्सरहरू रहेको थियो. यिनै क्वेसनहरू नै तपाईहरुको निम्ति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. अरु क्वेसनहरु पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टसँग सम्बन्धित. तर यो चाहिँ तपाईहरुको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु रहेका छन्. प्र्याक्टिस क्वेसनहरु भनौं हामी. इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईले बुझ्नुपर्ने यो टेक्स्टबाट यो लेसनबाट बुझ्नुपर्ने यिनै कुराहरु चाहिँ रहेका छन्. हुन्छ, आजलाई यति नै. मैले यसको यो लेसन 5 को मात्र मैले तपाईहरुलाई यो क्वेसन एन्सर सल्भ गरेको क्वेसन एन्सर मैले तपाईलाई बताए. आज आउने समयमा म बाँकी रहेको अरु लेसनहरुको पनि म यसरी नै भिडियोहरु बनाउने छु.
यसरी छोटो छोटो भिडियोहरू अथवा यो स्पेसिफिक पर्टिकुलर यो लेसनको चाहिँ मैले यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो यही टेक्स्ट यही लेसन मात्र बुझ्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो एक एकवटा गरेर बनाएको। अरु एकैचोटी मैले सबै बनाएँ भने तपाईले अलि ज्ञान जागेको हुन्छ, अलि बुझ्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसरी बनाएको। ठिकै छ, मैले बाँकी रहेकोहरूलाई पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ म सिरियली म शेयर गर्ने नै छु, क्वेशन एन्सरहरु शेयर गर्ने छु। अनि बाँकी रह्यो त्यो समरीको कुराहरु, समरीको लागि चाहिँ मैले अलि समय नभएको कारणले गर्दाखेरि अलि समयहरु मैले दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले बनाउन पाइरहेको छुइनँ। त्यसको लागि आई एम सरी हैन। अब के अरे आउने समयमा म तर त्यसको चाहिँ म बनाउने छु ताकि तपाईहरुलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ सजिलो होस्। मलाई साथीहरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो समरीले चाहिँ अब यो नेपालीमा अथवा त्यो समरी बतायो भने चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। हुन्छ, म त्यसको पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ म यो समरी नेपालीमा म तपाईहरुलाई सबै लेसनहरुको म समरी म बनाउने नै छु। आउने समयहरुमा म समय मिलाएर त्यो बनाउने छु। हुन्छ, आजलाई यति नै। यो भिडियो आजलाई यति नै। मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।